cette année, on fête les 50e anniversaire de l'atterrissage sur la Lune. Et nous, à l'ambassade et au consulat général, on a décidé de prendre ce thème d'arriver sur la Lune, de rêver grand, d'utiliser la science et la technologie pour changer le monde comme fil conducteur de toutes nos activités de l'année. Et là, c'est vraiment le couronnement de tout cela avec le festival de la jeunesse Moonshot Morocco. Ici, ce week-end à l'université Mohamed VI, nous avons invité une soixantaine de conférenciers, des Marocains et des Américains. Ils sont venus de partout, justement pour échanger avec la jeunesse marocaine. Il y a des scientifiques, il y a quelqu'un qui fait des video game designs, il y a des acrobates, il y a des entrepreneurs. En fait, il y a tout un tas de personnes qui viennent des horizons différents pour travailler avec la jeunesse marocaine, pour les inspirer à prendre eux-mêmes le moonshot. Et en fait, vous allez me demander, c'est quoi un moonshot? Un moonshot, c'est un goal, c'est un objectif qu'on se fixe qui au début semble impossible. Comme par exemple aller à la Lune. Que l'homme marche sur la Lune, c'était pendant très longtemps quelque chose d'absolument impossible. Mais nous l'avons fait. Et notre idée à nous, c'est qu'un moonshot, c'est quelque chose qui, au début, semble dur, difficile, impossible, mais qui est tout à fait faisable avec du soutien, avec de l'encouragement et tout cela. Et nous sommes tous ici aujourd'hui pour encourager les gens à prendre leur propre moonshot à eux. Qui sait, il y a peut-être ici un jeune astronaute, un jeune chercheur, quelqu'un qui va, à leur façon, changer le monde dans l'avenir. Donc, nous, les Américains, le gouvernement américain, nous sommes vraiment très heureuses de partenaires avec eux, de les encourager. Et puis, bien sûr, nous remercions tous ceux qui ont travaillé avec nous pour que ça soit possible. L'université, les partenaires non gouvernementaux, enfin, il y a des centaines de personnes qui se sont tous unis autour de ce thème, autour de ce festival, pour qu'on puisse ensemble inspirer la jeunesse marocaine. Au moment même que moi je parle avec vous, il y a le grand chercheur Kamal Oudriri qui est en train de parler avec quelques centaines de jeunes de ses expériences au sein de NASA et au sein de Jet Propulsion Labs. Et en fait, c'est incroyable ce qu'il nous raconte sur les programmes sur lesquels il a travaillé et sur les grandes problématiques qu'il a pu résoudre, comme il dit, dans une équipe ensemble. Donc, je peux vous dire que depuis longtemps, il y a des Marocains présents dans la technologie et tout cela. Et ici, aujourd'hui, il y a énormément de scientifiques marocains, en fait, qui sont des pionniers et qui sont connus au niveau mondial. The more you try, the more mistakes you make. That's part of life, right? Can you imagine 97% of all the water on Earth you cannot drink? It's either in the sea or, you know, it has, it cannot be potable, so to speak. So out of the 3%, 2% is frozen. So that means all these people, and then by 2050 will be 9 billion people, we have only access to 1%. So this mission is very critical. أنا مسرور لأن بغيت نشارك الشباب يعني في التجربة ديالي وفي الحوايج اللي تعلمتهم من الحياة. هذا هو الحاجة المهمة اللي ناس بحالي اللي مثلا اللي مغاربة اللي كيشتغلوا في ميادين مختلفة في المغرب في العالم كيفاش يقدروا يساعدوا الشباب في المغرب غيشاركوهم في التجارب ديالهم. يعني شنو كتعلم لأن كيقول لك اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة. فكنحاول أنا يعني داك أكثر من 20 عام علين 25 عام في لانازا وحاولت نلقى يعني شنو هما الحوايج اللي يساعدوني باش ننجح. خديت بعض البعثات اللي اشتغلت فيهم وهذوك البعثات كل وحده مثلا تعلمنا منها كإنسان يعني شخصي ولا فريق تعلمنا منهم واحد يعني لوسون وشاركت فيهم بحال دابا مثلا الحوايج اللي تكلمنا عليهم هما الصمود. خص الانسان يكون دائما يصمد وما doesn't give up كما دي والعزيمه خص تكون عند العزيمه والتحدي والابتكار والمجازفه.
هادوما يعني كل حاجة كنعطي ليكزامبل ديالها. فكما جاوبتك على السؤال يعني هادو كلهم عندهم حاجة مهمة، خص الإنسان يشتغل بجدية ويكون عنده ويحب يعني لو دومين اللي كيشتغل فيه. وإن شاء الله أنا متفائل بزاف للشباب ديال المغرب، أن كنسافر لمدن مختلفة ومناطق مختلفة، ودائما يعني هما اللي كيعطيوني يعني هاد الانرجي باش نرجع دائما ونشاركهم في التجارب ديالي، ونقول لهم ان شاء الله المستقبل غادي يكون مزيان ان شاء الله. أود أشكر يعني هاد الناس اللي نظموا هاد التظاهرة للشباب، وخصوصا يعني الامباساد ديال لي زيتازوني. وانا مسرور باش نشوف بان هاد يعني الانيشياتيف جات منهم، وكما كتشوف يعني شباب بزاف فرحانين وناشطين بهاد لي جون دي انيشياتيف. وكنتمنى ان شاء الله هذه البدايه pour d'autres organismes تاهم ينظموا بحال هادشي. فالناس اللي ما قدروش يشاركونا اليوم فهاد يعني في المحاضرة ديالي غندير نفس المحاضرة على كما نتكلم على هاد الكلمات المهمة اللي قلت لك نهار الاثنين ان شاء الله مع 4 ديال العشية هنا في لونيفرسيتي محمد سيس اللي في الدار البيضاء. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.